प्रभु जीशु ख्रीस्त नाम रे मु पालक सुजित वर्धन आपण मान को नुआ शिक्षा रे स्वागत करुछि। माथ्यू तार 24 अध्याय 37 रु 39 पद मध्य जीशु ख्रीस्त तांकर आगमनर समय को नोहंकर समय सहित कंपेयर कले। नोहंक टाइम रे लोक माने जो भूल करथिले आजिर दिन रे मध्य लोक माने सेही भूल को रिपीट करूछन्ते। तेणुक आज ये भिडियो रे मु आपण मानकु दुईटा विषय कहवाक चाहिए जहाँ नोहंक समय जो भूल से माने करुथले आमे जेपरि न करिबा। तेणु ए भिडियो को आमे मन ध्यान दे सुनिया पई चेष्टा करू। प्रथम विषय जहाँ नोहंक समय से माने करुथले ताहा होछि सांसारिक जीवन। नोहंक समय सांसारिक जीवन काटुथले। सही माथ्यू तार 24 38 पदरे यही प्रकार लेखा अछि, कारण जल प्लावनर पूर्ववर्ती समय जहाजरे नोहंकर प्रवेश करिबा दिन पर्यंत लोके जेपरि भोजन पान और विवाह करिबा और विवाह देबारे प्रवृत्त थिले। एही स्थान रे यीशु ख्रीस्त गोटे वार्निंग दे कहिले नोहंक समय लोक माने भोजन पान विवाह देवा विवाह करिबा ए सब रे व्यस्त थिले। एठारे यीशु ख्रीस्त भोजन करिबा पान करिबा बा विवाह करिबा भूल बोली कहू नांती, किंतु यीशु ए स्थान रे जो विषय प्रकाश करूछन्ते ताहा हैला सांसारिक जीवन। एहा को इंग्रजी रे मंडेन लाइफ बोली कहा जाय। ए मंडेन लाइफ रो अर्थ हैला आत्मिकता को गुरुत्व न दे केवल नीतिदिनिया सांसारिक जीवन को ही अधिक गुरुत्व देवाकू मंडेन लाइफ बोली कहा जाए। ताहा यीशु एठारे आमान को न करिबा पई जागृत कराउछन्ते। नोहंक समय लोक माने केवल आमोद प्रेमद रे माती रहुथिले। सेथिपाई कलस्य तार 3 अध्याय 2 पदरे लेखा अछि, पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ईश्वरंकर स्वर्गीय विषय रे आसक्त हुआ। पार्थिव विषय माने कौन? पार्टी करिबा, मद पीबा, भोजन पान करिबा, एंजॉय करिबा, ए सब विषय रे केवल व्यस्त रहिबा एवं आत्मिक विषय को इग्नोर करिबा एक महापाप अटे। मने रखंतु प्रिय माने आमे जगत रे अछु किंतु आमे जगतर नहु। डंगा पानी रे थाए किंतु पानी जदि डंगा भीतर को आसी जिवो ताहाले डंगा विनष्ट हम। आमे ए संसार रे अछु किंतु संसार जदि आम जीवन भीतर को आसी जिवो ताहाले आमानकर जीवन बुड़ी जो। तेणु करी बाइबल रे लेखा जाइछि प्रथम जोहन 2 अध्याय तार 15-16 पदरे जे संसार एवं संसारर कौन से विषय को प्रेम कर नाही, कारण संसारर विषय ईश्वरंक ठारो आसे नाही। या जगतरु शैतान रु उत्पन्न हुए। आज ए जगतर लोके वर्तमान केवल सांसारिक विषय रे माती अछंती। नोहंक समय जेमती थिला आज से प्रकार अटंती। आमे सेमती न हो। चर्च जीवा को आज फ्री अछि आम पाई। चर्च जाई प्रार्थना करिबा, गिरजा उपासना करिबा फ्री अछि, किंतु आज चर्च गुडाक खाली रहिछि। लोक माने आत्मिक विषय पाई इंटरेस्ट नुहंती, किंतु जेतेबेले नुआ मूवी रिलीज हुए सेतेबेले सिनेमा हॉल को लोक माने टंका दे जाती एवं सिनेमा हॉल मध्य हाउसफुल हो जाए। आश्चर्य विषय। स्वर्ग फ्री हेले मध्य लोक इंटरेस्ट होना, किंतु नरक जीवाई लोक निजे टंका दे नरक को किणुछंती। यह आमानकर जीवन रे न आसो, केवल यही सांसारिक जीवन रे बांधी न हो जाओ, बरं आत्मिकतार शेष दिन रे आमे मन दो। एवं 2 नंबर विषय जहाँ आम मैंने जीशुंकर आगमन पूर्वर करवा उचित नुहे ताहा होछि वार्निंग को अवहेला। वार्निंग को केबे अवहेला न करू। नोहंक समय लोक माने वार्निंग को बारंबार अवहेला कले। आपण चिंता करुथबे नोहंक समय किए वार्निंग देथिला। प्रिय माने नोह जहाज निर्माण करने समय से लोक मान को वार्निंग दौथले। आपण जदि 2 पीतर 2:5 पद पढ़िबे से स्थान रे नोह को धर्म प्रचारक बोली लेखा अछि। अर्थात नोह जहाज निर्माण करुथबा समय से धर्मर विषय प्रचार करुथले। लोक मान को वार्निंग दौथले आगामी दिन रे विपद अछि बोली।
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ହୁଏତ ନୋହଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ବିପଦ ଆସେ। ହାଇୱେରେ ଟ୍ରକ୍ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହର୍ନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରିବ ତାହେଲେ ତାହା ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାରଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଲେ ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ତାହେଲେ ବିପଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାରରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ଯଦି ସେ କାରରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ଲଗାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସେ ଲଗେଇନି ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ। କାର୍ ମେକର ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଳକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମେ ଯେମିତି ସୁଧୁରିବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବଦଳିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ବିପଦ ଆସି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ହଠାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ବାସ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ଏହି ମେସେଜ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ରିପିଟ୍ ନ କରୁ। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଅବହେଳା କଲେ। ଆମେ ସେମିତି ନ କରୁ। ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।